थै थांनाय कचा मंत्री वक्रक अटल बिहारी वाजपेयी ने आसामनि सालनै किथिंगै हास्ते बीजेपी ते बीजेपी नि जतो तांबेदक नि लवाइ सिमंबाय कबांगमो हदावो काहाम सामं ख्लाइनानि बागै याप्रिना हरसाखा आबोना किथिंगै ने 6 আগরতলা युवा मोर्चा मंडल कमिटि नि लवाइ सिमंबाय आसल राजाखर आगुलनि कैंसर शाखामनगो बेमार अंगनाय लुकोरगनो गतै फल बागै रजाखा अपान्दा फाइ मानजक फाइका युवा मोर्चा ने हास्ते आचुकफां एबा एमएलए सुशांत देव बनोखारिबो फाइ मानजक फाइका प्रदेश बीजेपी नि तांगफांजक पापिया दत्त आकर्षण आसामं बतंगनो किथिंगै युवा मोर्चा ने हास्ते आचुकफां एबा एमएलए सुशांत देव शाखा बीजेपी बदलना लामा फुनुगनाय थै थांनाय कचा मंत्री वक्रक अटल बिहारी ने आसामनि सालनै किथिंगै युवा मोर्चा ने बखाक्तै दालबिदाल थाइबो कबामा सामं बतंग यागो नाहरसाखा युवा मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश कमिटिर उद्योगे आज के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीर जन्मदिवसके सामने रेखे আমরা সারা রাজ্যব্যাপী প্রত্যেকটা হাসপাতালে ফল মিষ্টি বিতরণের অনুষ্ঠান হাতে নিয়েছি। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আপনারা বরাবরই দেখেছেন আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকি। যেহেতু আজকে আমাদের পার্টির প্রাণপুরুষ অটলজির জন্মদিন, এই কার্যক্রমটা আমরা হাতে নিয়েছি। আজকে এখানে আমরা এই ক্যান্সার হসপিটালে আমাদের 6 আগরতলা মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে এই কার্যক্রমে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি, সমস্ত অংশের যুব ভাইরা। আগামী দিনে আমাদের এরকম কার্যক্রম হাতে রাখবে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।